هذه الحياة على نور الحق سبحانه وتعالى ونور القرآن المبين ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita semuanya hidup di dunia ini dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Al-Qur'an dan juga cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما سأل النبي محمد ولما سأل سيدنا جابر بن عبد الله كما عندكم موجود في مولد سلف الدرر، سأل النبي محمد ما أول ما خلقه الله قبل الأشياء؟ فقال النبي محمد نور نبيك محمد يا جابر. أول ما خلق الله قبل السماوات والأرض وقبل الملائكة وقبل العرش والكرسي والنار والجنة هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid Sifur, Jabir bertanya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan cahaya Nabi Muhammad SAW mendahului keberadaan bumi, mendahului keberadaan arsy, mendahului keberadaan langit dan yang lain-lain. والله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس العظيمة الكبيرة الممتلئة بأنوار الحق وأنوار القرآن وأنوار النبي محمد، الله يقدر ويعطي من يشاء من عباده هذا النور إلى قلبه. Dan di majlis-majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan cahayanya di hati dari setiap hamba yang Allah taala kehendaki. فيعطيه الله سبحانه وتعالى في قلبه نوره ونور القرآن ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hati yang hadir di tempat ini, hati tersebut mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya dari Al-Quran, cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذا النور لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan cahaya dari ini kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية في القرآن تخص سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya menceritakan khusus kepada Sayyidina Umar bin Khattab. ويتحدث الحق سبحانه وتعالى عن حال سيدنا عمر قبل إسلامه وحاله بعد إسلامه. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. فمثل الله لسيدنا عمر قبل الإسلام وهو كافر بأنه ميت القلب. Allah Subhanahu wa taala permisalkan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam dengan mayyitul qalb atau hati yang mati. ثم مثل الله بعد إسلام سيدنا عمر بأنه حي القلب وبعد ذلك مد الله له نورا يمشي به في الناس. Kemudian Allah Taala permisalkan Sayyidina Umar bin Khattab setelah memeluk agama Islam dengan hayyul qalb atau dengan hati yang hidup. Kemudian Allah Taala anugerahkan dalam kehidupannya cahaya kepada hatinya Sayyidina Umar bin Khattab yang berjalan di antara sekeliling manusia. قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah yang mati فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المفسرون قالوا أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب عليه السلام. Ayat yang tadi di para ulama tafsir mentafsirkan bahwa ayat tersebut turun menceritakan keadaan Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya hatinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memeluk agama Islam, kemudian dia berjalan ketemu dengan manusia dengan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. ونحن وإياكم في هذا المجلس المبارك محتاجين إلى هذا في قلوبنا. Dan kita semuanya di majelis ini sangat membutuhkan mendapatkan cahaya untuk hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو
محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه أنه في كل ليلة قبل الفجر يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. Bahwa dalam riwayat Tirmidzi baginda Nabi Muhammad SAW setiap malamnya berdoa dengan doa. يقول في بداية الدعاء اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي تجمع بها شملي. Allah Subhanahu Rasulullah SAW berdoa dalam doa yang awalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan rahmat untuk hatinya dan juga mengumpulkan dalam perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي آخر الدعاء يقول اللهم اجعلني نورا في قلبي. Dan kemudian di akhir doanya baginda Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah cahaya ada di dalam hatiku, ونورا في سمعي, dan cahaya di pendengaranku, ونورا في بصري, cahaya di penglihatanku, ونورا في شعري, dan cahaya di rambutku, ونورا في بشري, cahaya di kulitku, ونورا في لحمي, cahaya di dalam dagingku, ونورا في دمي, cahaya di dalam darahku, ونورا في عظامي, cahaya dalam tulangku, ونورا في عصبي, cahaya dalam asapku, ونورا من بين يدي, dan cahaya yang mengelilingi antara aku, ونورا من خلفي, cahaya di belakangku, ونورا عن يميني, cahaya di samping kananku, ونورا عن شمالي, cahaya di samping kiri, ونورا من فوقي, cahaya di atas, ونورا من تحتي. cahaya dari bawahku. اللهم زدني نورا Ya Allah tambahkanlah aku cahaya, وأعطني نورا anugerahkan kepadaku cahaya, واجعلني نورا. jadikanlah aku cahaya. هذا دعاء من؟ Ini doanya siapa? هذا دعاء من يا أحباب رسول الله؟ Ini doanya siapa wahai para pecinta Rasulullah SAW? هذا دعاء النبي محمد في كل ليلة. Ini adalah doanya baginda Nabi Muhammad SAW yang dipanjatkan setiap malam. هل أحد منكم يقرأ هذا الدعاء في كل يوم حتى يمد الله سبحانه وتعالى له النور في قلبه وفي قبره وفي سمعه وفي بصره وفي كل هذه الدعوات المباركة؟ Apakah ada di antara kita yang membacakan doa tersebut sampai Allah Ta'ala anugerahkan cahaya di dalam hati kita dan di seluruh yang telah disebutkan? وإن شاء الله بداية من هذه الليلة نأتي بهذا الدعاء. إن استطاع الواحد منا أن يأتيه قبل الفجر فهو أفضل، وإن استطاع أن يأتي به بعد السنة الصبح فهو أفضل كذلك. Dan mudah-mudahan insyaallah mulai dari malam hari ini kita bisa mengamalkan doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagus doa tersebut kita baca sebelum terbitnya fajar, atau doa tersebut kita kerjakan setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. وهذا النور الذي يجلبه الله سبحانه وتعالى ويعطيه الإنسان في قلبه يفرق هذا النور بهذا النور بين الحلال والحرام. Cahaya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hati seseorang, maka cahaya tersebut akan memberikan kepada orang tersebut pembeda antara yang halal dan juga yang haram. ويفرق ما بين الإنسان الخبيث والطيب. Dan juga dengan cahaya tersebut Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut bisa membedakan mana manusia yang baik dan mana manusia yang buruk. ويعرف هذا الإنسان من خلال الرؤيا والنظر إلى هذا الإنسان، يعرف هذا الإنسان ربما بخيل، ربما منافق، ربما ما صلى الفجر، ربما عصى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا النور الذي يراه في وجه هذا الإنسان. Dengan cahaya Allah Ta'ala anugerahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menampakkan kepada orang tersebut dengan kekuatan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut adalah orang baik atau orang buruk, orang yang munafik atau orang yang meninggalkan sholat subuh atau orang yang bermaksiat kepada Allah akan diperlihatkan dan tampakkan. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. Bersabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Kenapa? Karena firasat orang beriman melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وربما تسري سرايات هذا النور حتى على ما فيه من ملابس، وربما ما فيه من خاتم، وربما ما معه من عصا، بما امتد هذا النور من هذا الإنسان المؤمن بالله. Mungkin bisa saja cahaya tersebut menjadi panjang yang menyeluruh bahkan kepada baju yang kita kenakan atau kepada tongkat yang kita kenakan akan tampak cahaya tersebut. فجاء في بعض الروايات أن اثنين من الصحابة أسيد بن حضير وعباد بن بشر الأنصاري كانوا في جلسة مع رسول الله حتى طال بهم الليل.
Di dalam sebuah riwayat diceritakan ada 2 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, Usaid bin Khudair dan juga Abbad bin Bishr yang mengadakan jalsa di malamnya. وكانت الليلة مظلمة ما عندهم مصباح ولا عندهم الكشاف هذه في الجوال ما عندهم أي شيء. Dan malam tersebut adalah malam yang gelap gulita, saat itu tidak memiliki senter dan penerang. فأضاءت عصا أحدهم، العصا أصبح فيها مصباح نورها. Maka salah satu tongkat dari 2 sahabat tersebut berubah menjadi cahaya. Tongkat tersebut berubah menjadi lampu penerang di tengah kegelapan malam. فكانوا يمشون في الطريق على نور هذا العصا. Dan kedua sahabat ini berjalan di kegelapan malam dengan mengandalkan cahaya dari tongkat ini. حتى وصلوا إلى المكان الذي يفترقون فيه، هذا طريق بيته من هنا وهذا طريق بيته من هنا. Sampai akhirnya dia di tempat atau di jalan yang jalan tersebut harus berpisah, jalan bagian satu ke kanan dan satu ke kiri. فوضع هذا أحدهم العصا الذي بدون نور والتمست بهذه العصا التي فيها نور فأضاءت عصا الاثنين، أصبح كل واحد منهم يمشي في ظلمته بنور العصا. Maka ketika kedua orang tersebut harus berpisah dengan jalan yang berbeda karena salah satunya tongkat tidak menyala atau tidak ada cahayanya, maka tongkat yang menyala dengan sinar cahaya tersebut ditempelkan kepada tongkat yang tidak menyala dengan sinar cahaya, sehingga tongkat yang tidak bercahaya bisa mengeluarkan cahaya yang sempurna. Maka satu sama lain berjalan menuju ke tempatnya masing-masing mengandalkan cahaya dari tongkatnya masing-masing. والمصيبة الكبيرة أن الواحد مننا في هذه الحياة يعيش بدون نور، هذه مصيبة. Dan musibah yang besar bahwa kita hidup di dunia kita tidak memiliki cahaya. يقول الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak Allah taala anugerahkan cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya penerangan. فتجد الإنسان مننا يعيش في ظلمة المعاصي وظلمة الغفلة وظلمة الشهوات وظلمة الدنيا، ماشي نور يأتي وينقذه ويخرجه من هذه الظلمات كلها. Maka kita menyaksikan ada orang yang hidup di dalam kegelapan maksiat, dalam kegelapan kelalaian, dan dia menghadapi kehidupan dunia dengan kegelapan tanpa mendapatkan anugerah cahaya. وكل واحد مننا عليه أن يحضر هذا المجلس ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمد له نورا في قلبه من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس رسول الله. Dan setiap individu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dianugerahkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. كان الإمامين العظيمين الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وأخيه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، هؤلاء بلغوا في المقامات والعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا. Adalah 2 orang imam besar, Al-Habib Tahir bin Usaid Al-Tahir dan juga Al-Habib Abdullah bin Usaid Al-Tahir. Yang keduanya adalah imam yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. كان وهم صغار معهم أمهم، أبوهم مات وكانت أمهم هي التي متكفلة بتربيتهم والمسؤولية عليهم. Tatkala keduanya masih dalam usia yang kecil, keduanya dididik oleh uminya, oleh ibunya, karena ayahnya sudah wafat saat beliau masih keduanya kecil. وتريد أولادها من الصغر أن يقتبسون من هذا النور العظيم نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ibunya tadi mengajarkan agar kedua anaknya tersebut untuk bisa mengambil cahaya dari Nabi Muhammad SAW. كانت تقول لهم يا أولادي لو حافظتم على آداب دخول الخلاء، آداب دخول الحمام، آداب كاملة عند الدخول وعند الخروج بالرجل اليسرى والدعاء وعند الخروج المسألة الحنجلة والدعاء كذلك وحاسب وغاطي الرأس وساتر القدمين، هذا ما أشعر فيكم نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو واظبتم على متابعة النبي محمد في آداب دخول الحمام. Maka umi dari kedua imam yang besar tersebut mengajarkan ketika masih kecilnya, wahai anakku, jika kamu bisa menjalankan adab masuk ke dalam toilet, mulai dari masuk mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar mendahulukan kaki kanan,
في مجلس رسول الله ينبغي على الواحد مننا أن يكون أكثر الناس اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita semuanya di majlis Rasulullah SAW, maka sudah sepantasnya kita menjadi orang yang paling banyak mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. وإن شاء الله الواحد منكم لو لازم على آداب دخول الحمام بهذه الآداب المعروفة ملازمة كاملة واستشعر بذلك أنه يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينصر سنة النبي محمد لأشرك الله في قلب هذا النور. Maka kalau kita bisa melanggengkan, meneruskan, senantiasa menjaga adab masuk ke dalam toilet dan keluarnya, maka Allah Ta'ala akan tampakkan cahaya dari hati kita semuanya berkat mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. لأن هذه الآداب آداب يومية، ربما الواحد مننا يدخل إلى مكان الخلاء هذا عدة مرات في اليوم، لكن كيف يطبق ويعمل بسنة النبي محمد في آداب دخول الخلاء؟ Karena ini adalah adab hari-hari kita yang hampir setiap hari kita pasti keluar masuk dalam toilet. Kalau kita keluar masuk dalam toilet dan menggunakan adab yang tadi, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya. وهذه الآداب نعلمها أولادنا من صغر ينشأ عليها ويتربى عليها، بناتنا ينشؤون على ذلك الآداب ويتربون عليها. Dan adab seperti ini sudah pantas kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak perempuan kita. Dari kecil hidupnya sudah menjalankan adab-adab Nabi Muhammad SAW. علم كذلك نساءنا، عندك زوجة عندك أخت في البيت، لابد تعلمهم هذه الآداب حتى يتعلمون هذه الآداب ويكونوا من أقرب الناس إلى النبي محمد يوم القيامة. Juga kita harus mengajarkan kepada istri kita atau saudara kandung kita dengan adab-adab yang tadi sehingga kita menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. فبعض الناس يحاول يساعد أهل بيته على هذه الآداب، ربما اشترى نعال ووضعها عند الحمام، إذ إنه أي واحد يريد يدخل إلى الحمام مكان الخلاء يلبس النعال حتى يطبق هذه السنة. Sebagian orang dia sampai bela-belain membeli sendal dan diletakkan di depan toilet. Tujuannya apa? Agar orang yang masuk ke dalam toilet menggunakan sendal. Ini menjadi sebab orang tersebut menjalankan adab sunnah Nabi Muhammad SAW. لأننا لو علمنا بهذه الآداب وعلمنا بها أولادنا وبناتنا ومن عندنا في البيت، هذا نقول البيت كله من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena jika kita mengamalkan dan juga mengajarkan orang-orang di sekeliling kita dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW, maka sudah tersebar adab tersebut ada di dalam rumah kita. وكثير من الآداب ينبغي للمسلم أن يعمل بها من آداب الأكل، آداب الشرب، آداب اللباس، آداب النوم، كلها هذه آداب وأعمال يومية ينبغي للواحد مننا أن يكثر من هذه الآداب ويعمل بهذه الآداب حتى يكون أقرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hari-hari pun kita harus diikuti dengan adab-adab Nabi, dari adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab tidur, sehingga dengan mengerjakan adab-adab Nabi tersebut semakin dekatlah posisi kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala lana in tuti'uhu ay Nabi Muhammad tahtadu yahdikum Allah ila al-haq yahdikum Allah ila as-shawab yahdikum Allah ila hadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jika kamu taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan mendapatkan petunjuk keselamatan, petunjuk kebenaran. وكلما أصاب الأمة اليوم من حروب وشدائد وفتن ومصائب وغيرها كلها سببها أننا خالفنا أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. Semua yang terjadi di muka bumi ini dari peperangan, fitnah, musibah, sebab dasarnya ialah karena kita sering menyelisihi baginda Nabi Muhammad SAW, sering melanggar arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير هنا عائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يخالف أمر النبي يحذر مما يصيبه من المصائب. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka waspadalah mereka yang senantiasa menyelisihi perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahasa amri di sini kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Muhammad SAW akan tertimpa fitnah dan juga akan tertimpa adab yang pedih. وقد سئل حبيبنا وشيخنا الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور عما يصاب اليوم من الأمة من فتن وزلازل
وفيضانات وغيرها من المصائب. ايش سبب هذا؟ Pernah suatu ketika ditanya guru kita Al-Allamah Habib Abu Bakar Al-Adadi tentang apa yang terjadi di muka bumi ini dari musibah banjir dan juga gempa dan aneka macam musibah yang lainnya, apa sebab kesalahan? فقال لأننا فضلنا 8 أشياء على 3 أشياء، يعني قدمنا 8 أشياء في حياتنا على 3 أشياء مهمة. Beliau menjawab bahwa kita ini lebih memprioritaskan 8 hal dan mengesampingkan 3 hal. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم. Katakanlah jika ayah atau leluhur kalian, وأبناؤكم, anak-anak kalian, وأزواجكم, dan istri-istri kalian, وعشيرتكم, dan keluarga kalian, وإخوانكم, dan saudara-saudara kalian, وأموال اقترفتموها, dan harta yang kalian miliki, ومساكن ترضونها, dan tempat tinggal yang kamu impikan, وتجارة تخشون كسادها, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian, أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله. هذه 8 أشياء لابد أن لا تكون مقدمة على الله ورسوله والجهاد في سبيله. bahwa 8 hal yang tadi, kalau 8 hal yang lebih kita cintai, lebih kita prioritaskan ketimbang Allah dan juga Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah sebab kehancuran yang kita dapatkan. وقال إذا فضلتم هذه 8 على 3 يقول الله تعالى فتربصوا، يعني استلم اللي يجيك من الله سبحانه وتعالى، جاء خير جاء شر أنت الذي تسببت في ذلك. Kalau kita berhasil, إذا كان الإنسان فضل هذه 8 الأشياء على 3 أشياء يقول الله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Kalau kita lebih memprioritaskan 8 hal yang tadi ketimbang kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasulullah dan jihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waspadalah, kelak nanti Allah akan menurunkan hukuman. فعندما يقدم الإنسان حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل المخلوقات هذه لكان هذا من المحبوبين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. Tatkala manusia memprioritaskan cinta pada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut menjadi orang yang dicinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وقد كان سيدنا خالد بن الوليد يوم من الأيام كان في مائدة مع بعض النصارى وبعض أهل الكتاب وبعض المنافقين في مائدة كبيرة، فلما انتهوا من المائدة من الطعام فإذا بسيدنا خالد بن الوليد يأخذ ما تصادف من الطعام في السفرة فأصبح يأكله وهؤلاء يضحكون عليه. Suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid berada di dalam jamuan makanan. Jamuan makanan tersebut ada orang Yahudi, Nasrani, orang Afrika dan orang yang lainnya. Jamuan makanan tersebut Sayyidina Khalid bin Walid setelah selesai, mereka semuanya selesai menyelesaikan makanannya, Sayyidina Khalid bin Walid mengambil makanan yang terjatuh di sekelilingnya. Tetapi orang-orang di sekelilingnya tersebut mentertawakan dan mencemooh perbuatan Khalid bin Walid yang memunguti makanan yang jatuh tersebut. فقال له يا خالد كيف لك أن تأكل بقايا الطعام؟ هذه خلاص قدرة، هذه يعني صغيرة. قال لهم سيدنا خالد والله لن أترك سنة سنها لنا رسول الله من أجل خواطركم أو جبر خواطركم. Kata Sayyidina Khalid bin Walid ketika ditanya, wahai Khalid, kenapa kau memunguti makanan yang sudah jatuh? Makanan yang jatuh itu sudah kotor, sudah rusak. Karena tetapi Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, demi Allah, aku tidak ingin meninggalkan satu sunnah Nabi Muhammad SAW, hanya basa-basi untuk agar terlihat indah di matamu. Aku ingin tetap menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. الفقير سأدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحضور إن شاء الله يؤمن على الدعاء. Beliau akan membacakan doa yang doa tersebut dari Rasulullah SAW serta kita semuanya mengaminkan doa yang dibacakan oleh beliau. اللهم اجعل لي نورا في عمري ونورا في قلبي ونورا في سمعي ونورا
ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم دعاءنا وتعلم حاجاتنا وتعلم امورنا فاكشفها يا رب، واقض حوائجنا الظاهره والباطنه، ويسر لنا امورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عنا عيوبنا، واجعلنا وجميع الحاضرين والسامعين والمشاهدين وجميع المسلمين من احباب رسول الله والمتبعين لرسول الله والمتخلدين باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه على ما يشاء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو